लेकिन एक सेकंड। झिंका चिका झिंका चिका। आई लव यू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकंका। आई लव यू टू। আমার কাছে আপনাকে খুব ভালো লাগে। रहा नहीं जाता। औरत का चक्कर बाबू भैया, আমার औरत কাছেও का আপনাকে चक्कर খুব बहुत ভালো লাগে। আপনাকে দেখতে খুব স্মার্ট লাগে। झिंका चिका झिंका चिका झिं। আপনাকেও দেখতে অনেক স্মার্ট লাগে। আমাদের দুজনের চিন্তা ভাবনার অনেক মিল আছে। रहा नहीं जाता। হ্যাঁ, মিল তো থাকারই কথা। ও তাহলে আপনি কি কাজ করেন? আসলে আমার বাবার তো অনেক বড় বিজনেস আছে, সেটা আমি দেখাশোনা করি। ও, এক কথায় বলতে পারেন বিজনেসম্যান। अच्छा একটা কথা বলি, আর একটা কেন, হাজারটা কথা বলেন। 500 টাকা দেন, আমার খুব দরকার। নাম্বার পাঠান। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकंका। দেখেন টাকা গেছে। ठीक है।